Olá, olá, olá! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal English with Tim and Karen. My name is Karen, and of course, I'm an English teacher for over 20 years, and in here, we're always going to bring some great content about English, about the American culture. A gente vai trazer gramática, expressões, coisas divertidas, coisas sobre aulas, né? E hoje, o que eu quero trazer para vocês? Eu quero trazer uma aula sensacional sobre beisebol, tá? Como assim? Né? Deixa eu abrir aqui, vou abrir o Instagram também hoje. Eu quero fazer uma live simultânea. Vamos ver como que vai ser? Olá, gente! Olá, olá, gente aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu quero trazer para vocês, mais uma vez, essa live sensacional sobre beisebol. We're going to talk about the American culture, ok? Então, nós temos, para contextualizar aqui, o que é. Por que eu resolvi falar sobre o beisebol? Porque o beisebol nada mais, nada menos é do que, assim, como se diz, a, vou por aqui ao invés. Um dos passatempos mais comuns lá nos Estados Unidos, tá? Qual que é a palavra que eu tô buscando aqui para falar para vocês? Cara, beisebol é cultura americana. Não tem. Não existe nada mais americano do que o beisebol. Para quem já foi para os Estados Unidos e não teve a oportunidade de assistir um jogo de beisebol, eu sinto muito, mas você não viveu o que é a cultura americana. Sinto muito, mas não viveu. Ai, mas Karen, eles não assistem somente beisebol. Tem muita gente que adora basketball and football and hockey and all these other games. Yes, that's true. Mas, cara, beisebol, ele é americano. É o jogo, assim, que ele é sensacional. Então, eu tô trazendo para vocês hoje um pouquinho de como que é a dinâmica de um jogo de beisebol. E para que vocês, no dia que vocês decidirem e quiserem ir assistir um jogo de beisebol lá nos Estados Unidos, vocês cheguem lá com um conhecimento, né? Não fiquem lá perdidos assim, oh my gosh, what is going on? Why does this game take such a long time? Is it ever gonna end? I've been here for 2 hours and it's still in the middle? It's not even in the middle? Yes. Tá? Então, é bem isso. Então, para quem tá aqui no Instagram e gostaria de ter uma coisa assim mais visual de como que é o beisebol, eu sugiro que você vá lá no link que eu postei ali nos meus stories e assista essa live pelo YouTube, tá certo? Por quê? Vamos aqui, ó, galera. Let's get started. Vou diminuir a minha telinha aqui. Não sei por que não está aparecendo a minha imagem. Peraí. Pronto. Agora sim, agora sim, agora sim. Perdão, gente. Então, let's talk about baseball and baseball expressions. E o mais legal, gente, é que assim, eles gostam tanto desse jogo que
eles utilizam no seu dia a dia, no seu vocabulário, expressões baseadas nesse jogo, tá? Então, mas vamos primeiro, let's take a look and see how this game works, shall we? So, what is baseball? Baseball is a bat and ball game played between two opposing teams who takes turn batting and fielding the game. The game proceeds when a player on the fielding team, called the pitcher, throws a ball which a player on the batting team tries to hit with a bat. So, what does that mean between the batting team and the fielding team? What's the difference between batting and fielding? The batting team is the team who is visiting. Oops. Sorry, guys. So the batting team is the team who is visiting. And the fielding team is the team who is hosting the game. Então, o fielding team é o time que está ali recebendo o jogo. So, for example, since I lived for almost 8 years in San Diego, of course, I'm going to be a Padres fan. Okay, the Padres is the baseball team from San Diego. And if I go to a game in San Diego, if I go to a game at Petco Park, which is the Padres stadium, to watch the Padres play against the Dodgers is the Los Angeles baseball team for the American League. The fielding team is the Padres because the game is at the Padres Stadium, and the batting team is the Los Angeles team. Okay, it's the Dodgers. So what happens? The batting team, the visiting team, is the one who starts batting, and the fielding team is the one who starts the offensive, who starts pitching. Okay, so the cool thing about the baseball is basically like this. You have one player in the offensive. Only one player in the offensive. A gente só tem um jogador na ofensiva, que é o arremessador, que é o pitcher. Minto. É o pitcher. Gente, desculpa, eu tô me confundindo aqui. Eu tenho somente um jogador, basicamente, na ofensiva, que é o rebatedor, which is the batting team. The batting team, okay? So who is the guy who is going to get on the plate, on the home plate, to bat the ball? Okay, so the bat is the only one, and he is the defensive guy. Now we have the offensive team. Now let me move on here. So this is the baseball field, okay? This is the structure of the baseball field, and they call it a diamond, okay? Why? Because it has the diamond shape. Tem o formato de diamante. So they call it a diamond shape. So the team who starts batting, he starts here at the home plate. So if you're looking on my screen, if you're here with me on YouTube, you can see that I'm pointing here at the home plate, okay? So the batter, o rebatedor, fica na home plate. Aí, aqui no centro, in the center, we have the pitcher, the guy who's going to grab the ball and throw the ball, all right? Aí we have the defensive lines, the defensive players, basically. Why defensive? Because they cannot let
the guy who is batting, eles não podem permitir o cara que tá rebatendo a bola fazer um ponto. Ah, mas Karen, se o cara bateu na bola e ele não fez ponto? Não. Isso que é o mais legal no beisebol. Não adianta você bater na bola. Sabe por quê? Porque para você fazer ponto no beisebol, você tem que correr o campo todinho. Hello everybody, hello everybody, hello everybody. Sugiro que vocês todos corram lá pro YouTube, que vai ser muito mais visual e melhor a sua experiência. Então, se o cara que tá aqui, the batting guy, the batter, hits the ball, what does he have to do in order to score a run? Então, in English, in the baseball game, we don't say, oh, we just scored a point. We say we scored a run. Run, R-U-N, run. So for him to score a run, he has to run all the way through first base here, second base, and third base. Okay? And of course, get to the home plate. Only once he gets to the home plate, he is able to score the run. Ah, mas isso deve ser fácil, já vi tanto isso o povo fazendo nos filmes. Cara, não é fácil. Porque você imagina o seguinte, o pitcher, ele tá lá com aquela bola desse tamanho assim, just about this size. And this ball is made of leather. It's full of leather from the core to the side, to the outside. It's full of leather. É uma bola toda feita de couro, desde o miolo até a camada externa. É tudo couro. So can you imagine how heavy it is? Right? How hard it is? Very hard. So when the pitcher throws the ball, that ball is at a 70 miles per hour, just about 120 kilometers per hour. So you see that ball coming, and you have to hit that ball with a bat. That ball is coming at you super fast, and you have to aim perfectly to hit it. Sometimes you hit it, sometimes you miss it. Now let's say the batter did hit the ball, but the ball didn't go far. He has to run for first base. Okay? The best thing he can do at this point is get to first base. So once he gets to first base, what does he do? He stays there. He better not try to get to second base, because he might be struck out. Então, se o cara conseguiu bater na bola, mas a bola ela caiu perto, ele tem que, meter bronca e sair correndo para a primeira base. Por quê? Se ele não chegar na primeira base, ele leva um strike. He is struck out. Ou seja, ele é eliminado da jogada. O objetivo do time que está defendendo é eliminar 3 jogadores em strikes, 3 strikes. 1, 2, 3 strikes, out. Second player, 1, 2, 3 strikes, out. Third player, 1, 2, 3 strikes, out. Aí, troca o time. Aí quem estava atacando, que estava rebatendo, vai para a defesa, e quem estava, arremessando, vai para o ataque, tá? Então, o objetivo é sempre esse, você conseguir tirar 3 jogadores o mais rápido possível.
tá certo? Tá, ele conseguiu rebater, conseguiu chegar na primeira base. Ótimo. Quer dizer que o time conseguiu tirar ele de campo? Não. Ele tá ali, seguro, na primeira base. He is safe on first base. Now another player from his team comes on the home plate to bat. He goes. He hits the ball. Yay! Nay. What happens? Do you see this line that is called the foul line? I separated a video. Okay, it's showing. Where is it? So, what is a foul ball? A foul ball is a ball that it doesn't go into the zone. Basically, it hits the bat, but it can go backwards. It goes to that line in the back. So, to the locker room. Kurt Suzuki was behind the plate in a 2014 game versus the Rockies when Melin Rosario fouled an 0-1 right into the middle of Suzuki's foot. After a couple minutes of hobbling around and consulting with the trainers, he got back behind the plate. 2 pitches later, however, disaster would strike yet again, this time on a foul tip directly into his groin. That has to be one of the most point-blank shots I've ever seen hit to that area. The trainer... So in this case, the foul ball didn't go to the back, it actually hit the catcher. So this player right here that stays crouched in the back is called the catcher. Okay, so you see the ball did hit the bat, but it didn't do anything. It just went to the back, so it's called a foul, uma falta, and it hit the catcher. E eu falei, a bola ela é feita de couro, do miolo até a parte mais externa. Imagina a dor que esse cara não sentiu. Não é fácil não, né? Então, vamos voltando aqui. Então, essa linha que nós temos aqui é chamada de foul line. Então, ali, ele não consegue, não significa nada. Não pode ser considerado como strike, tá? Então, ele continua com a chance de tentar atacar, de tentar rebater. E ele pode, pardon me, então ele continua com a chance. Então ele tem 3 chances para tentar rebater e ou fazer um run, né? Ou chegar pelo menos na primeira base. Então, continuando aqui, nós temos um jogador na primeira base, certo? E um rebatendo. Então, o cara que vai lá e rebate. Rebateu. Foi pro infield. Aí ele tem que sair correndo. Mas peraí, cara, tem um cara na primeira base. Vamos ficar com 2 na primeira base? Não. The guy who's on first base, he runs to the second base. And the one who just hit the ball, he runs to the first base. So, the one who hits runs to first, the first runs to second. And the guys who are on the defensive, os caras que estão defendendo, porque na defensiva, vou passar aqui para frente. Então, essas são todas as posições que nós temos aqui. Nós temos o catch, que eu acabei de mostrar no vídeo, nós temos o cara que está defendendo a primeira base. Então, o cara que saiu daqui, que rebateu a bola, saiu correndo para a primeira base, esse cara da primeira base, ele tem que ser rápido o suficiente para receber a bola e tirar o cara que está indo até a primeira base. Então, ele tem que receber a bola antes desse cara chegar lá e tocar nele. Porque se o cara chegar lá antes da bola, ele tá salvo. Só que ele tem que fazer isso e ser rápido o suficiente para mandar a bola pro cara aqui da segunda base e tirar o cara que tá correndo da segunda base. Então, é por isso que esse jogo é complexo e às vezes, muitas vezes, quando a gente senta para assistir, a gente fala, tá, mas o que tá acontecendo? Eu vejo eles baterem na bola, mas eu não vejo pontuação, o que tá acontecendo? Exatamente por causa disso.
Porque às vezes, vai lá, o cara vai, consegue, chega a base, chega a segunda, chega a terceira, mas não consegue marcar. Porque vai lá os outros jogadores e they are struck out. They are struck out, struck out, struck out, struck out. Tá? Então, na defensiva, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 players. And only one attacking, the batter. Ok? Ah, Karen, e o home run? Como que acontece o home run? Bom, o home run acontece quando o meu rebatedor, my batter, he hits the ball so hard that the guys, no one, not even the guys here in the right field, in the center field, in the left field, can take it. Sometimes the ball goes outside the park. Ok? Então, o home run, ou seja, ele chama de home run quando a bola vai para fora e o cara, ele consegue correr todas as bases até o home plate again, sem se preocupar, porque quem tá defendendo não vai conseguir. They're not going to be able to get the ball. They won't. It's impossible. Because it's out of the field. E se cair dentro, é possível fazer um home run mesmo assim? Yes. If these guys are too slow, they can still take the ball and try to strike him out. And that way, he has to run fast enough to get to the home plate before these guys throw the ball to the catcher to strike him out. Ok? Agora eu tenho mais uma situação para vocês. Qual que é? Vamos supor, o time que está... tem um time que está atacando. Primeiro jogador, the first player. Ok, first base. Yay! Second player, he ran to second base, first base. First, second base, loaded. Third player, now we have first base, second base, and third base loaded. So we have all bases loaded. We have a guy on first base, we have a guy on second base, and we have a guy on third base. What does it happen? Well, we have a fourth guy now to go in and try to hit the ball. But Karen, all the bases are loaded. So what? Então, todos os três caras entraram e conseguiram chegar até a terceira base. Então, o quarto cara vai tentar arremessar novamente. Então, here are the possible situations. The guy will hit the ball. O cara na third base vai chegar para home base and score one run. And he goes to the first base. But if he hits a home run, this fourth guy hits a home run, and all bases are loaded, we have 4 people going to the home plate. So if we have 4 people going to the home plate, we have 4 runs, and that's called a grand slam, ok? Grand slam quer dizer que você, praticamente você ganhar, cara, eu não vou dizer que é raro porque eu já vi acontecer bastante, mas você ter as 3 bases completas com jogadores, aí o cara vai lá e bate um home run, os caras vão até o home plate na folga e fazem a pontuação, fazem os 4 runs, um de cada um, tá certo? Então isso é chamado de Grand Slam. Então, algumas coisinhas que eu acabei não informando para vocês. Basically, a baseball game lasts about 4 to 5 hours. It's a long game, a very long game. And it's composed by 9 innings, okay? 9
innings. Então, cada pedaço de jogo é chamado de inning. We have the top inning and we have the bottom inning. So the top inning is the inning that starts with the batting team, basically with the visiting team, okay? And the bottom inning, it's with the fielding team attacking. So in one inning, we have top inning and bottom inning, all right? So there are 9 innings like that. And another thing, baseball game can ever end in a tie. What does that mean? It can never end in a tie. What is a tie? Nunca pode acabar em empate. Então, o que eles fazem? Se chegou no 9th inning, eles continuam no 10th, 11th, 12th. There was this one time I went to a game with the Padres. The Padres were playing, I guess, the Red Cardinals. The St. Louis Cardinals. I don't remember the team now. But it was a tie. It was already late. We were already on the 16th inning. They stopped the game to continue on the following day because they just wouldn't untie. It was already like we left before they call it, and it was probably like 2 in the morning when they finally, okay guys, let's go home, let's rest, we'll finish the game tomorrow. So they went back in there the following day to finish the game. And not only that, the game is not just like, okay, we're gonna have one game and that's it. There are series of game. Então, quando a gente vai jogar contra um time, a gente não joga só uma vez. Não é só um jogo, pronto, final. Temos a nossa pontuação dentro do campeonato e vai embora. No, there are 3 games in the series. So if the Padres are playing against the Dodgers, they're going to play 3 times in a row. So when it's baseball season, you watch baseball game every day of the season. They only rest one day of the week. So the baseball season starts usually in April with the spring season, and then you get into the full season in May. So why is it such an American game? Because it's what they play during the summertime. That's what kids play when they're on vacation. Okay? And that's why it's so much fun. Então, se vocês estiverem nos Estados Unidos, you have to go watch a baseball game. Não é caro. Um jogo de beisebol não é muito caro. At least when I was there, se você comprasse ali no gramadão, era $5, era baratinho. Mas mesmo assim, nas bleachers lá em cima, você pagava 15, 10, $15. O que é caro lá dentro? What is expensive? It's the beer, the hot dog, the things you consume in there. That's what is expensive. And my favorite part of the game, it's the 7th inning stretch. I have to show you guys the 7th inning stretch. What is the 7th inning? Because it's such a long game that they need to have a break, okay? So because they need to have a break, they stop for a little bit in order to just rest, have fun, entertain the crowd, okay? So I'm gonna grab you guys here. I'm gonna flip the camera so I can show you too. Okay? So this is the 7th inning stretch. Chevrolet Tracker, para quem dirige a própria Of vida. course. To the ball game. Take me out with the
crowd. Buy me some peanuts and crack good jacks. I don't care if I never get back. Let me root for the the guy is already drunk. I forgot that. If his they name. don't win, That's, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes you out at the old ball game. Go Cubs, go! Go Cubs, go! Playing his last regular season game at the Wrigley Field, Lowry, Oregon. You ready, Gary? For 33. This is the 7th inning stretch. It's an entertainment. They play this song. It's really fun. They sometimes will throw peanuts at us, and sometimes they'll throw balls or T-shirts from the home team. It's a really fun part, and people really enjoy it. Okay, and for our next live, I said, okay, we have so many cool stuff about baseball. So I brought you guys the rules about baseball tonight. But for next week, I have something to show you. So we have all these expressions: to hit a home run, a ballpark figure, to strike out, to throw a curveball, to touch base. Things I'm going to bring to you guys throughout the week here on our Instagram. Okay? So these are expressions were taken out of the baseball game and people tend to use on a daily basis. All right? And I'll bring to you guys throughout the week with their meanings and how to use them. I hope you enjoyed. I hope you learned a little bit on how to play the ball game, the most American game I can think of. I really enjoyed. I should say I like baseball better than I like soccer because it's really fun. Okay, so thank you so much for being here with me. I'll see you guys next Thursday, all right? Bye bye.